औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हमारा चैप्टर है बाबु अज़ान सलातिल फ़ाइताति, यानी वो नमाज़ें जो क़ज़ा होगी उनके लिए अज़ान का या अकामत का क्या हुक्म है। जो नमाज रह जाए वक्त पे और उसमें किसी एक इंसान की हो तो उसके लिए नहीं, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पे कुछ लोगों की नमाज रह जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि अज़ान भी दी जाए और अकामत भी कही जाए। और ऐसा क्यों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वाए खैबर से वापसी पर एक वादी में उन्होंने क़याम किया और वहाँ पर हज़रत बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि वो जागते रहे, लेकिन चूँकि वो ग़ज़वा से वापस आ रहे थे, थके हुए थे, वो भी सो गए, तो सब लोगों की नमाज़ जो है वो टाइम पे अज़ान ना हुई, बेदार ना हो सके और अज़ान ना हुई। जब बेदार हुए तो फिर वहाँ से रवाना हो गए और आगे जाकर नमाज फ़जर अज़ान और अकामत के साथ उन्होंने अदा की। तो इससे ये चीज़ साबित है कि अगर पूरे काफ़िले की या ज़्यादा लोगों की नमाज रह जाए तो उसके लिए अज़ान भी दी जाए और अकामत भी कही जाए। एक चीज़ ये, दूसरा ये है कि अगर ज़्यादा नमाज़ें तो पहली के लिए अज़ान और अकामत होगी, लेकिन बाकी पर इख्तियार होगा लोगों को कि वो चाहें तो अज़ान दें और चाहें तो उसी के साथ उसको अदा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व युअज़्ज़िनु और अज़ान दे लिल फ़ाइताति फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिए, व युकीमु और अकामत कहे फ़इन फिर अगर फ़ाततहु फ़ौत हो जाएँ सलावातुन नमाज़ें, अज़्ज़ाना अज़ान दे लिल उला वास्ते पहली के फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिए अज़ान भी दे और अकामत पे कहें। और अगर ज़्यादा तादाद में नमाज़ें क़ज़ा हो जाएँ तो उनके लिए पहली के लिए अज़ान दी जाए, व अकामा और अकामत कहे, व काना मुख़य्यरन और फिर इख्तियार होगा, फिर सानियाती दूसरी जो नमाज़ें हैं उनके लिए उनको इख्तियार होगा, इंशा अगर चाहे अज़ाना तो अज़ान दे, व अकामा और अकामत कहे, व इंशा और अगर चाहे इक्तसरा तो मुख्तसर कर दे, अलल अकामती सिर्फ़ अकामत पर, कि अज़ान दे और चाहे तो सिर्फ़ अकामत पर ही उसका इक्तफ़ा करते हुए सिर्फ़ इस तरह से कर ले। ज़्यादा नमाज़ों की जो क़ज़ा का मसला है उसमें ये है कि अगर ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो जाएँ तो पहली नमाज के लिए अज़ान और अकामत दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन बाकी नमाज़ों के लिए उनका अपना इख्तियारी फ़ेल है कि दिल चाहे अगर उनका वक्त और हालात साज़गार हों उसके मुताबिक अज़ान भी दें और अकामत, नहीं तो फिर सिर्फ़ अकामत के लिए भी, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि इकट्ठे हो जाएँ, बाजमात नमाज़ होने लगी है। अज़ान चूँकि उन लोगों के लिए होती है जो मौजूद नहीं होते, इसलिए अगर वहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, पहली के लिए अज़ान और अकामत कह दी तो उसके बाद फिर इख्तियार है कि क्योंकि लोग वहाँ जमा हैं जिनकी नमाज़ें क़ज़ा होंगी, तो दूसरी नमाज़ों के लिए उसी तरह से उसी एक अकामत पर ही इक्तफ़ा करते हुए अगली नमाज की सफ़बंदी वो कर सकते हैं। लेकिन क़ज़ा नमाज़ों के लिए अज़ान उस सूरत में दी जाती है जब घर से बाहर या किसी सहरा या मैदान वगैरह में लोग इकट्ठे हों और वहाँ पर उन्हें नमाज, लेकिन अगर घर में हो तो फिर अज़ान की ज़रूरत नहीं रहती और अज़ान और अकामत का हुक्म जो है और अदा नमाज़ों और क़ज़ा के लिए जैसा मुसाफिर जब भी जमात से नमाज़ पढ़ेंगे तो उनके लिए इसका तर्क करना इनके लिए मकरूह है, यानी एक बहुत सारे लोग हैं तो फिर इकट्ठे हैं तो फिर इस तरह वो नहीं छोड़ सकते उसको। वह यंबगी और चाहिए अन युअज़्ज़िना के अज़ान दे, व युकीमा और अकामत कहे आला पर तोहरिन तहारत की हालत में, और बेहतर यह है कि अज़ान और अकामत पाकीज़गी की हालत में यानी बावज़ू कहे। फ़इन अज़्ज़ाना फिर अगर अज़ान उसने कह दी अला गैरी वज़ूइन बग़ैर वज़ू के, जाज़ा तो जायज़ है, व यकरहु और मकरूह है अन युकीमा के कायम अकामत कहे अला गैर वज़ूइन बग़ैर वज़ू के। अब यहाँ देखें कि उन्होंने ये फरमाया कि अज़ान और अकामत दोनों पाकीज़गी की हालत में होने चाहिए, लेकिन अगर अज़ान दे भी दी, क्योंकि अज़ान के बाद अकामत तक या जमात के तक कुछ वक्त होता है, उसमें अज़ान वज़ू करने का टाइम होता है, लेकिन अकामत जो है जैसे ही अकामत ख़त्म होती साथ ही तकबीर जो है वो कह दी जाती है नमाज के लिए, तो उसमें वक्त नहीं होता, तो अकामत के लिए ज़रूरी है कि वो लाजमी तौर पे पाकीज़गी की हालत में ही हो और बग़ैर वज़ू नहीं होगी। और युअज़्ज़िनु और अगर या अज़ान दे व हुआ जुनबन या नापाक की हालत में हो, लेकिन अगर जनाबत की हालत में कोई है और वो अज़ान कहता है तो वो भी उसको नापसंदीदा या मकरूह करार दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअज़्ज़िन जो है बावज़ू होकर अज़ान दे और बेवज़ू अज़ान मत दे। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल पेश आ जाए, मसलन मस्जिद में पानी नहीं या मुअज़्ज़िन
تیمم بھی نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ کوئی شخص موجود نہیں تو اذان دے، پھر بلا وضو اذان دے سکتا ہے اور پھر اذان کو لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اقامت ہے تو وہ باوضو ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر اتنا وقت نہیں رہ جاتا۔ ایسا شخص جو دوسرا اس میں مسئلہ بیان کیا گیا کہ جس کو غسل کی حالت ہو، جنبی ہو، جنابت ہو اس کو، تو ایسے شخص کے لیے کہ اس کے لیے اقامت یا اذان دینا ممنوع ہے، یعنی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ ایسا شخص جو جنبی حالت میں ہو، یعنی اس کو غسل کی ضرورت ہو، اس کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، اور اذان کے لیے مکمل طہارت شرط نہیں، لیکن جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اذان بلا وضو نہ کہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنبی جو ہے اس کو اذان و اقامت نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک حد سے اصغر ہے، چھوٹی نجاست ہے۔ وہ اقامت کہہ دے تو اس کو ضروری نہیں کہ وہ اس کو ادا کرنا اس کا ضروری نہیں، جبکہ اذان اگر کہے گا تو اس کا ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ حالت جنابت میں ہوگا، لیکن اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کو دینی نہیں چاہیے۔ ولا یؤذن، اور نہ اذان دے، للصلاۃ، نماز کے لیے، قبل دخول وقتها، یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے نماز کے لیے اذان نہ دے، کسی نماز کا وقت ہونے سے پہلے اس کے لیے اذان نہ دی جائے، الا سوائے فی الفجر، ما سوائے فجر کے، عند ابو یوسف، امام ابو یوسف کے نزدیک، ما سوائے فجر کے یہ جائز ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اگر اس کا جماعت کے ٹائم سے کافی دیر پہلے بھی، لیکن باقی نمازوں کے لیے یہ ہے کہ جب اس کا وقت ہو جائے شروع، اس وقت اذان دی جائے۔ کسی نماز کے لیے بھی اذان جو ہے اس وقت سے پہلے کہنا تو درست نہیں ہے، لیکن قبل از وقت جو اذان دی جائے تو اس سے اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر فرض کریں کہ ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ 1 بجے شروع ہو رہا ہے اور اذان 10 بجے دے دی جائے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اذان سے مقصد ہے کہ لوگ ایک تو یہ کہ الرٹ ہوں اور فوری طور پہ نماز کی تیاری کریں اور مسجد کی طرف باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جائیں۔ امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے کہ اگر جو فجر کی نماز ہے وہ طلوع فجر سے قبل اذان کہی جا سکتی ہے، اور اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ بلال جو تھے رات کے وقت اذان دیتے تھے، مگر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ اذان جو تھی چونکہ رمضان میں تہجد اور سحری کے اعلان کے لیے ہوتی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت اذان دیتے ہوں گے، لیکن اسی سے انہوں نے استدلال کیا۔ لیکن باقی فقہا جو ہیں اگر اس پہ نہیں کرتے تو اس میں کسی قسم کا کوئی عذر جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب تک فجر ظاہر نہ ہو اذان نہ دیں، اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ اور اذان کے مقاصد کے زیادہ قریب تر یہی چیز ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے فوری طور اگر اذان پہلے ہو جائے نماز کا ٹائم بعد کا ہو تو پھر لوگ ریلیکس ہو کے، یا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں غافل ہو جائیں اس نماز کے وقت سے، تو اگر کبھی اذان نماز کا وقت ہونے سے پہلے دے دی گئی تو نماز کا وقت ہونے پر دوبارہ اذان کہنی چاہیے، اور یہ زیادہ قریب ترین ہے اس چیز کے کہ لوگوں کا وقت کا ضیاع نہ ہو اور اس کی جو تقدس اور اس کا جو اہتمام ہے وہ مکمل طور پر پورا ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا چیپٹر باب شروط الصلاۃ اللاتی تقدموها، کہ نماز سے پہلے جو شرائط ہیں وہ ہم دیکھیں گے، اس میں طہارت، نجاست اور یہ سب چیزیں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔